waangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa RSM13, ondukaya wamdunga harma zi radio mbali na mbali, wakomori mjunda hundani, wakomori mjunda bonze, uskwale unu rune sharaf ane bahati ya ulahikiwa harma ya biro ya hemudiri jimla ushulaniho ne ikozep urutuhanza rambe lile jumba lishwano mwano wa hema kafa au homdanganiho wa hawa au mfu haile zaha le colonel takfin rijeri hadisi mabinda sinae harma masuala menshi kabisa ikayonga rjwanya milema katiano omva husuo zihazikaya ondizo yariho azone mhu wa daula makatiano omva husuo makalima menji ambao wa Komori uhalikia nao no mwendo wa colonel takfin yo wajibu leo yinu rimsengele hokana wa Komori wakana nyura wa hayo interview yinu wa George Wezinji handaninga mjorengesho bahashini ni bushuri hazi njema na ambao Komori hokana halone sanongo mastanjab bana jabana bekar fano interview harme kozep hamba ubeidi ngamuliko ruhusa hena suala utokanza uzise uluziso kwa lewonu side hena mndu ikayao yo nika mtangazaji ruhusa yo jamba usali utuse bekeswa tangazaji so hasa sikarikiri shaho tora mbeukana hena suala mtokanza muzise na muzise yo alama yonesa ukana ngeta yari ya uzisiwa hena suala rijuhanda rimuze so tangazaji abonge colonel handani ngamjo kubushiria runikeze sekunde 12 ulaudiwa Komorika yao ngwa hudunga makatano harma ya RSM13 waishiria wa hudunga makatano harma ya Facebook FM gerjeri nji harma masuala mshinzi kayao ramiri mwana mali mkubwa garjo sana reseda sinawe he adabu ne master ya hao ikawa garjoze domane kaundo lonizo na hunikeshwa baha waja ulaudiwa Komori gerjeri nji harma masuala yao. Ewa marhaba monsieur Ubaid hapo wakubali wajao dahoni hatu wanu leo ujo urilauli hapo. Assalamu alaikum raia wa Komori utipia inabahanu walio Kamoroni, Nsamdu, Fomboni, Marseille, Bordeaux, Lyon na Ihopi hapo zento za hatu nazi mwendeleeni na mngu George Andia inshallah taala garjore tehama de suala hilo nyezingu ya revukishe no wade wa corona unu wari jiliane wafanye shughuli maudwe kama wapenze sinongoze ndi asalamu. Colonel linti kemle gamjonji harme madaribe habandanzi kama swala menzi jo ya njobo hari yabo chamjonji harme madaribe ikozepu wandu wenji kwa elewa emiswe ikozepu hena mru utekelezeza hake hena mru hambeza hake wede mudiri jimla wa ikozepu tikanza uyeleze babi titi imarahia bekeswa tangazaji kabo zijua o shaweleze babi titi mara ikozepu shinu hindi ebanu emisyo hanu nikozepu emisyo hanu ndongo hindi gerjeri njari mama swala ya jodungana yabo zima harma interview hatu. Ewa marhaba yo suala njema ayonga njibi yao manaze ndongo hizo zoni tabisha mana banu wandufikirukaya ikozepu yinu ihazia hao uzima mro akabajira aksida wadi warenge mro pareni wamtwabibu wambali aux urgences wasala les hazizi loko zepufunu izo ziji effectivement izo mengoni mwa émissions za hatu cha ngabo missions zilo yabo ka c'est vrai majanya ho kawayaji kazi kawajize mission hizo endazi enzi hatu yinu yarma bahari inundi mbo aluha ya shizungu en état insulaire yaboze ajali zilo harma yensi yinu izo zinji kabioka riski ya tsunami nda ila hema luja ya fanyao 20 mètres 15 mètres de hauteur abioka wakati wabira gabo miji kao yongi karibu ni bahari na kawaja tsunami maulu na juzi muono dans l'océan Indien ezijiri wakati waloluja la fanya 10 mètres 15 mètres yaboka pati mwanadamu kabati nyumba ilo shinda yiresiste kusinga siya unungazija mathalan kasinele zaha Mwenyezi Mungu joribukisha Mwenyezi Mungu jojandia ikinamu watiparolo liona la hausi niwona wakati ya mwa habonya mvua hata mazoni voka inondation
hata magari yo kashindi ubira ngavo ziriski za tremblement de terre leo vano ni mwambia niwo na nyinyi watangazi nyinyi wandu wa staarabu ngamjuao harima shisiwa sha Komorisha Maore ngavo volcan iforme hao ubaharini Maore na Nzwani 70 km ngabo wakati kao ye volcan hiyo na kayandi so ufanya hidini taabu hiyo atangazi javanu surtout Nzwani wandu santeze de sokus ya borija ukaya lazima zendongo hizo parce que Komori vanu wandu warenga habitude ukaya wandu linda yabo tidwaza des cyclone kenete ibiri vanu juzi muono ajali vafu maranya Mwenyezi Mungu jua laza wema eze nyumba eze lapitali eze likoli mabare pia zenongo hizo pia zimenia. Pour vous donner un chiffre, les dégâts le gouvernement comorien na le système des Nations Unies wa évaluer les dégâts zajiri vanu za kenet 80 milliards des dégâts pia des nyumba des lapitali 80 milliards de francs comoriens et au doit budget ya Comore 50 milliards yabo des dégâts za fanyishia et les raïla ya circulonia bira 80 milliards plus que le budget en fait de l'État. Yabo zenongo hizo ladhimu ndo wakati ndio hazi za koze anizo etapunda préparation ngabonongo kao siskano shinda rizi kontu na kaya kartala maudu juhamo yo kano shinda rizi shanga bonongo kao kano shinda rizifanye ili la mavara zila ajali walwazi bunguze mathalani leo bana harimo kartala watula zomboli homoniho 48 heures ou 72 heures ou une semaine avant on go jojo kaya emduoi andiso rilinda yabu ladimu e population ezembuzi ezembe ezemali wandu washinde wazitowe lezahanga ljosiha sha wandu wavukisha wanada donc c'est nongo hizo ladimu wandu wazifikiri donc hizo zikazifanya hiyo ça fait partie ya hizo yo alua ya shizungu wandu gestion des risques et catastrophes hizo kuno Komori wangu ja wakansi vangata usiku ajali ajiri abana rafanya bunjilio rijue zo roko fanya side namna hiyo deja usiku zenongo za jiri yabo haina mbawa na ka ministère de la santé na ka ministère de l'équipement travaux publics na wopia haina mnungu juo hizo la dimani yafanya yarenda mathalan renge wangu ubahanule za halala wandu wanga duwa behandahu kwa jonda wala lendahu malilinga endahu ngayondahu magodoro ngayondahu engabo mishana engabo mwenje zinungo hizo pia lazima zunjidwa bahanu nakema shaka yanu yaja mungu wajue wasaidie hizo ça fait partie ya hizi hazi za kolonele haunjaribu masuala hatu ani kambele wandu ekoze pungo na urumo ku wenda mno basubitambe kana harmeti inu mungu ni mwana na urumo uziro harma makafa manda yao akana koze puto kanda wakati wa ajihad kabasi wakati wara wa hekoze donc sanu kwa shangayo kana dawa madalinu hata mpaka dawa kwa statue wando hazalo bangu walikuwa mishahara migungufu 40,000 na 30,000 ekozepu ovaya usiku wa lo 6 juillet ekozepu ngojona gari la kozepu lisonzi yani lende lifonzi yani badaka tuna bateri lifonzi yani awule wanji ya mndo ambale gana kozepu katina maji zongari zishu hin makati aruko atwelewa ze dhamana kiwazo harma mashaka maziro amanda yao wakati ndo wazimweleo kana wana indemnity wa hao wakana dimani wao kudiriji mlango wa dhulumu za indemnity hizo kanzare leo harma uruma hamandiyo na situation ya myenshi hamanduo na wandu hamanda wanu harmantika yao muwahida ula shimeza kwanza da emergency ne koze hapo mungoni mwa wakati mwanje harma letengo ile emergency la ubalilie mara nyewa Komori kanza ni bende mbabele picha hilo bachiso alamano kangazungulio makati ya kwezi aboga kusha marhaba ile suala namiti kwambia ukaya haina rongo uanza uruzi sema jujwa uruzi shade suala ile libalia rongo zinji libalia ya feri ya statut arandisia ba ile lumhim statut yonga wina haki amjoka yaze ndongo hizo zibu hafilish no awezo gawina haki parce que wewe raia ne wangu walohunu kauna haki no
parce que vanu wakati mdafanywa hazi vahano hata employé utuka wonsi yoka na kontra ne dauda ne mndu la mfanyo hazi amufanyo hazi unlive bandu kadha le na mfanyo hazi le rakada etc. Donc ça fait 15 ans 20 ans et service ni dio marayo ngo jojo ibanu sabari ni service ya fanywa jana ça fait 15 20 ans kabya fanywa statut et bakarta silo banu décret yaka ukreye et service donc yoti haki yoti kubali yoma vamana wa daula kubali ka yoti haki yema fonctionnaire wa daula pia kuna statut wafanya hazi mahakama wafanya hazi mwalejeshi gendarmerie la douane pia kuna statut yakano kiri ukaya ma agent wakozepu watike na statut shay zihindi mahishiri na mada yao yabo menja kabanu yabo mensujwa sha amhambiyo kaya iyo mengoni mwa heze priorite riloni zoba rais wa daula akajauda honi hatuvano ajari laulie rimwambi umhima huu halikubali ya ukaya statut ya hema agent wakoze kugajo fanywa haraka yabo mwambioni leo ukaya statut hiyo riangaje juriste haisa hai rédigé lego banu c'est rédigé on yo lego banu amuhambioni kaya tibalia ye copie ani brouillon timtekelezayo rais wa daula ili angalie akange na fikra yanzao yari afira hiyo isai iredigewa na naika emavamana wangu wakubali bana ninga jodua ibewa en conseil de ministre na kama vamana mahu gouvernement ikubali gabomba mungu ekamwa benze et session ya septembre octobre ma député wakati wajoka urejei assemblée itula yabo i votewa donc garomba mungu ka avant la fin de cette année et ma agent wa sécurité civile wajoka na statut amando wananya wafanyao harima hazi harima ze widara sasa abaha uja harima ye aferi ya mshahara numvayo nayi trikozile mani jua hata mshahara au so mshahara ujoka banu ezi hazi zinu ma agent wakoze pozifanyao zinu ti hazi sawa abaniswamihi ni mrulo poste no mrulo la douane au fanyo hazi ministère des transports au wao à 13h banu wenda harma bureau yabo kuna parisa mru leo samedi zoni za kole c'est des écoles za mwezi lazima zambo wewe ujabano wono mapompi wa loya wao wandisa hazi randi 6h du matin enga ojo timizi sanga maulu 6h du matin yabo kabati mzima yabo wono mwana wono mdumshe ulalo daho ngojo lala mu yo permanence donc yabo wangu wao kajabidi lazima wale nai lazima ve nai kajabidi wahunda mshahara sawa mwasaya de manokaya en plus ya statut yinu ngabjoka insha Allah taala yoni yisarifa grille spéciale ya hema agent wa sécurité civile na grille hiyo hata wao na kama Mwenyezi Mungu ajandari fuzu hata wao wajo shangaya aiwa wao wajo shangaya parce que yonga jo tenir compte ne udiro wa heze hazi wazifanyao les sacrifices wazifanyao tout le jour au profit de la mshahara mtiti unokoze pa bandura ninga mshahara mtiti hongozi jo wahambia bako wahambia wewe directeur confirme mshahara mtiti unokoze pa walo na zuhi sheda 45000 leo maisha ya leo 45000 yo wono da womrulona wana waili waenda ulikoni uliona mrumshe peut-être yeye timo moroni ila dimonia wajiri nyumba moroni 45000 francs yo wifanyo ambuso wao na directori wala muso na demu unambia wewe usimsisi yamunga darunda zengozenga zutabisha waka mimi da Muhammad awe ngatabisha parce que miamjokaya kabwati mungu ujoshinda ya yenshi na 45000 francs ufanyo hazi moroni mimi mfumbuni au mitsamiuli au mjoyezi au mtujua mdahobi sina ushinda ni yenshi moroni avec 45000 francs par mois izo da rabo da zila ngazi jamamba rabo njeu donc serikali waelewa zenongo hizo ukaya kabati ngabo udhulma uloya serikali ielewa imana warisaidia ribeze rikorije
inu umvona yi makoshi kauya makoshi ma Jean Cause bonele koshi lo paralyse ngundrenge mguni hensi limalala hata emba yiyo minja kubali ewa mana wakati najaba wakomande wa tenue za humaine sijaba zanyisa babo wanika zino njoko baya irenge inusuinu kamba kartujwa zojoka uka le 6 juillet joka huja da inu raifanya banu na rihansi banu na kama udu karjaniki wa tenue yabo deja sisinga si nembabe inu donc aboto ni mbili ba zipolonizo nuo kutujwa no fikirka tenue ya pompier yo ziwa alijana tina pompier uzwa ali leo yinu ekoze mbona tenu mbili ba tenu mbili ba ona nzima wakana tenu mbili deja wajabanikiwa mbili yabonga wona nne banu waisabo ngojoona ukanga walona tenu njema shangabuka wo zeteni zao zingaranai ngabuka wonda ushungani wabaria wende ushungani wabalia wende ngabwalo yabo emakoshi akayahula emakoshi mahodari ngojoona ngabwalo yabo makoshi yao kayo kle ngayonet ngabuka yemalala parce que mjomba balangu badio ngondo ushungani abalia yeye oui naturellement donc ça yo garjua yo kayo zo ndongo kwa lazima ni zameliorewa wa aja ya doka na tenu mbili raru ya tieida ya fueida yo c'est tout à fait en fait normal donc retana ba yo kana kozepu winji wa hawo ndi su hamisanda punidi hula ani ngabonamna kantarelewe abanga su ala ndo na sola saya eze vizo za hawo ranzo tabanzi vizo za ho hindi barina ba jwanzo itenzi yani wana muda hindi ile kozepu wanamro onoka te magari pashi yao paka punidom sedieni banungamo namno shila mke justement yo su ala njema parce que ngabo izonga mhambio izondabo ewa ano furka banuko kozepu yinu na kai punidi hawo tujonda wabi watune kamba ndo yabonga rofa no ewa izondabo et ma pesa ya rumilao harma fonctionnement ya service yinu yo la wana ni daula ya Komoro imalivo salaire hizo wa Zimbabwe baishe salaire nku yo daula de libao daula de rinika mafura rifanya hazi shahula walao yo de daula de libao fonctionnement kabo budget kabo budget unu direction générale de la sécurité civile ama des idara za daula kabo budget wanu wapune di wanu kweli mkabadabo ponctuellement boja projet ka projet yinu ngarifanya manda yinu yandisa wala ngarifanya nyumba ngarifanya kazerni waje walisaidia sha umwendeleo jimla wa kozepu hiyo ni daula ya Komori wala mtikiri mundu ya mwambia ni nongo za nyanya za drabu uja walisaidia harma nongo fulani wala eze vizo za harma timizana mole swala linu na he kozepu na maswala juraji eze vizo za olonizo projet olonizo wewe mudiri jimla kozepu projet hindi bali na majihindi wanazo zetenzi yani harma wakati kaundo unaweza dhamani ewa ces projets sont ils zinji parce que il a demandé reconnaître au kaya la sinaretari zinji surtout harima ye vole yinu ya husu ze ajalinku inu risque et catastrophe voilà ngabo hazi zinji ikawe la demande zifanyishi voilà donc et vision ya hatu do fanya kaya waswili harma stade ukau namna kama mau na kama jiri ajali harma yensi et quelle que soit la nature naka cyclone naka inondation naka tremblement de terre naka éruption en fait volcanique itoka ajali itoka yonsi wandu wake tayari ili wakuntu hamada yini haja ino ça fait partie ya hizi haja za koze dai corona ino ça fait partie ino catastrophe no imamu shamuono kaya zintino kawandu kauzilindilia wakati ya haja mabunjilio shirina jana balanga tokofanyaje side namna hiyo yeti endele yao kaubidi kaze nongo zinu deja ziprepare ziprepare uono abala wandu ngadruwa be handahu wandu afikiri hata waja hapa ngadruwa be hasamba no ikaubidi kaya feria samba ila isaitoliwa usiku walo epidemia au pandemia au nongo toka ajali toka uyonsi wa ijiri lazima nongo wabe balukada ubahanu ihonga doshidari behe wandu mengo miraro au mengo mine ngabo malili ngabo dara ngabo ize mwenje zenongo izo pia ziketanya donc iyo ni niveau
yonde stadi maulu ikamwa benze ranzauri riwasuli deja mna swala mtiti shaka mkubanga na swala mjozi sana swala ho makati si uone kozepu mro abantu muda sigara ndo bazime mndu mara yo mnguna magaya rusumla pizani na mwelezanu ani risala hino to beshe mara hiya mwanongo amadazini kaya o suzona hakokani usubise zakadwabili utobala gari wani wow mwaswili bana hodwangala kabati maji ebanu za jirindi barnama jasa mwasokane kozepu baki moroni bahi ameza jirimbeni juzi wanatoka wale ndio wale kozepu ke kozepu karibu ukashindi kwa mara hiya wanakuwa wale kozepu banu mashakiria ni kama miesho na usiku barnama juka kozepu hicho bakisha mumji wa hizo moroni na moroni wiho wana kamchina majibu mahutajo wao wananchi tena bahi amadiso yelo waluzisa namba ukaya magari ya kozepu nga yala wao fijo ya wasu wakati tena usiku shaba mhambiyo ukaya iyo amdo jwani lave mnyezi ukaranzi loban zenrongo hizo kaja paro jiri parce que haina usiku je suis obligé ni tunde ni jue e magari ngayo namnaje gayo operation kati operationnel gayo na mafura gayo na maji surtout weekend parce que yo wakati wandu wakao harma wafanywe majosho wafanywa jao wakati za jalizika uzi donc tina leo samedi mathalan sina ujua ni lawe banu patina ukaya tijua ukaya haina ndongo ya jiri bonzi yabo wandu hangunga wajoshinda wa intervene donc ya ambeje ni mwambie ukaranzi lovanu problème hamandizo unafanya za statistiki hauna mbie unakontredizo na ba abo siku kadha waende kabla na hiyo mbabiyo yotsile namna on essaie de problème hizo rizi règle ya feria ya mbeni yesu ala inu wauzi saba ebanu inu kozepu ya moroni inu kozepu ya msamdu inu kozepu ya fomboni effectivement yesu ala ka maranya ngona haki kwa juzusi parce que namna wandu wa conserve e kozepu inu de namna hiyo kaya leo wandu walio haruma majera ya mbali mitsami ulifumbuni kwamba ni washidi dimani na hiyo wao wafu no yokeno kiri hata abadan na sulani maana dhamana ya handani ya daula ya handani do protéger imarania na kati ambao protéger contre les enzaya do protéger contre ya umro puis de sécurité donc yokeno kiri ukaya ize services za hatu iladimu zi shangirie marania ziwajue hali na kawa wakati wa ajali zitoka ya harma ze capital donc il y a des questions, il y a des constats yabo ngawe na haki emaranya ngawe na haki na hizo ngo kajabidi zike namna hii enge abasa ze mesures za rengwa hindi rono juzi nyezi munariswami mbeni wajiri incendie kata shida rahenda parce que kastina poste ilio karibu hiyo ula wabanu wasuli mbeni yo lera malheureusement wajiri ajali wanawararu wafariki dunia Mwenyezi Mungu jua wala zao wema hebano zemezuri za rengwa hili ili rifanye namna kao zenongo hamanda zinu ziti jiri mau yawe gouvernement yelewa umuhimu ukaya iladimu wandu wa rapprocher ces services za koze ku zende hamwe mabavu donc leo bana ye programu yinu moyo nao ya njana leo wafanywa le jumba lino lilobano la direction générale de la sécurité civile chati dalinu basi ewa ngabo makazerne ijoko fanywa na hiyo ze endroit hizo kaja ze bahala hiyo kaja soit par hasard au nord à Mitsamioli, au sud à Fumbuni, au centre Libani na hapo kabla nzima ijoko fanyiwa justement harma hizo ni hiyo ya kwamba ni au mbeni ama pompier ili wandu réduire les délais en fait d'intervention bali zenongo zinunuhambia zinuti projet zinuti revu anuti ndini kabanunga reveo ize hizo mapesa ya kufanya zihazi hizo ngayo ikatasi inunuhene sayo ino de calendrier ya heze appel d'offre
ils ont déjà dit ça zilancé na kawende harma journali alwatwani ngojona parce que ça fait partie des obligations la demande ils appellent d'offres et tout harma journaux locaux donc zifanyiwa appel d'offres zilancewa garlindao entrepreneur wa behe des propositions za hao wandu waje wabue wareten wono bano et date taino attribution et signature du contrat donc normalement le 9 septembre 2021 il a dit mo signer des contrats donc yabo idaula yelewa umuhima ukawa lazima wandu wa rapprocher des services zino ne marani yabo samba desangazija yabo tsingazija basi zuani leo banu nhambia ngabo caserne ya pompier. C'est un bâtiment à 2 étages. Il y a Fanny Omjini Pati. Harima, le programme est Gabo, caserne à pompier, il y a Fanny à l'ouest de l'île à Sima. Gabo Nanzima, il y a Fanny Bambaola Sanga, au Donzouan. À Moili, Gabo caserne, il y a Fanny dans la capitale. Il y a Numeni, il y a Fanny à Fomboni. Gabo Nanzima, il y a Fanny à Numachi. Amreje, il y a Beki. Il nous projet, il nous programme. Il y a tout là en place. Ne mape ça, ya ufanya habari zinu gal. Ya nu mape ça, ya daula ya Komori, wa Saidi Wambabi, ne inuyamba au Fonds mondial pour l'environnement. Mape ça, ya yo 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Hamu ce soir ali no sezembo na mwende mazo mazime mndo wa solo wa risala hino ndo beshema raia kazo zo munda ni haku mdungo ha magaya ate magari yo menyewa message ndo beshema seconde nzima beshema raia message wa directeur ujomera na naji bano zino hamanda zino mduka no jua ya critique maranya parce que mduka aussi de maranya pia wo andu ni hazi zitwa voilà des jeunes qui sont un peu violents, un peu virulents. Alors, chaque mon mukaya, ça nous dit tellement bien. Uka agent walo bunu. Wao watsahu wa hazinu maana wao yanza. Wao watsahu wa hazinu maana kama nzao wasaidie ya marai. Na mimi ni uziona. Ni uona inamna wafanya hazi. Engeye ngurubahati wishia banu warema sifle abo kayanga bo mrolo bahanu. Bayo en 30 secondes. Tabeka mbugulo bayo ndugu shiwanti. Yo obligé. Yo obligé. Ujoreje aje lesha. Donc yaboti haki ukawa banu watoto ema agent wafanya uze jitihadi wende wasaidie maranya halafu waswili waburizwa magaya hauwa deziwa amfikiruka ya hizo comportement kao heureusement si de maranya pia cha hizo tinjema c'est injuste parce que ils ont jokazo tabisha zero zahe wandwa wafanya hazibu amfikiruka ya au fur et à mesure nous hamani zonga zwenda on a damu wajoelewa Docteur ngaroha arme kozepu fikira meserele onondondo ukana serikali ngenda mbio zajiri na hizo kweli zitijiri tena uzone sabano ka statut omnezi Mungu bano umwiswa homo haunu statut ivotewa injenziani wanadamu wekozepu wanu wajisante sawa na wandogazi wandoaji wa serikali haunjana masuala tofana nayo wandu washanga yao yokana kwa takfini ngoni mwana wa hentinu wasoma nungu za kijeshi yani military ujua ulone ilmu cha wakati ngokausele koti urendea mundu wa siasa so dafiu zima hususu daezi ndio wakati yanu na rumamisho ngo defende emergency ngo ani unjia haruma siasa ngaranzore lewe banu kuja roha armeze misho za hao emission quand on dit arme siasa yinu wakati udefendre siasa yinu arma emergency wakati uhabidi yo nusuko ko moro soka na emergency zinundrabo corona zadira iswa daula ngwanzo yaba hoko mori gabara nziwa hata na bantu kabati ngo zifanishi hao ndo swala la mando harbo pande huo ngamdo jarma swala sha de idoranzi stimulation maswala monsieur Ubedi Amazon Hambi ukaya wewe journaliste cha avant yoka journaliste we raia wa hensi naam mimi militaire sa avant yoka militaire mi raia wa hensi yetsinu ya hatu hasonzi wewe ngawena haki ufanye za hao zihazi za hao za journalist mimi lazima nifanye zi wajibu za hao na mimi ama qualité de citoyen wa hensi hinu nsomba kabala colonel au directeur
sina ujuani kebanu none ndongo zimenye hao harindaze basi ndongo zimenye hodazi ha ndongo ndazi ngono zimenye hao ndio wandu ambao zendabo ha ifo hari kaniza tsongeza hindi zatsongeza ndo kayanga bosiku hari tsamba ukaya kabati voti 2021 et c'est voting izo 2024 izo kujaona yati de constitution zati des za hambarma constitution komor homa constitution 2021 kabati vote donc 2021 tayuhisa mjaba no moya no saba no tabisha wanduzi twata the voting izo 2024 chango simi sio ha militaires kadone ma militaire armement mais mitu ziswati jibu wakati wanuzi sati jibu chalu jambo kana ke janja armement misio zangu za kimilitaire mimi raia tisomo harma constitution yambo ukaya the voting izo 2024 ha yekio da sai sai constitution de Comores weibwa banu ngojona the voting c'est en 2024 donc comme doit zawa ke raisi na jiprepare 2024 ya présenter ça ya boyo siasa wamboka ya emergence hebanu wewe kutwanza yentini upwenga bo si joandare kama Maurice abo mimi bolo militaire abo tina ujuani saidi emergence amuisaidio na kayo politique amufanyo politique hewa na kayentini udadumani basauhe na kai daula iloleo yamba ukaya armaze priorité za hawe la demande de développement ya hensi in aya mindao kutitengo mbidi hata wanu ngashanga wanu sokana wanu emergency zinu kweli shanu kwamba zinu nugaba zinu 2007 bahayi nukabazi kwamba ngolo no mwenje alwana jara matabu ya mwenje ngolo leo inu gazwali kaliti kabatimba ndo hula maishanga o maziro wanu emergency himili yaonda hiyo ameniyo wikubaliyo kamrasi en fait bo bendi baba na damu wanondo kama Islam wajanjema bahanu wanduzi kubali parce que yo Mwenyezi Mungu jo jabani yare atembabi yare nika ya beze ya renge demandazi dofungwa ho wangu tola les exilés paro chi amri yare ngwa izibani watu fungwa wewe samiga mtu amtoka utawa kama tifungwa kujabuliwa ba sio kujana nongo ala ishia leo izoka japaro jiri harma yensi ino ranjensi ino l'indépendant tous les 25 du mois les salaires des fonctionnaires des agents sont payés yoka japaro jiri harma yensi ino na nyinga muonao ndio harma periode nzio periode ya covid wallahi billahi mwambio nikamtuzi ye mapesa ya rumilwa wala nitofika bala waja avion ijanika wandu kashne wafanya jawa nika wandu ye mapesa e daula ya rumiao yanuti mapesa ya lawao Ufaransa au hiyo yeyo mapesa ya daula da inondo ambao fond propre ya rumilwa harima covid hiyo zo miliari na miliari zirumilwao mjamo rishia au garuposha marhaba mathalan shini warisaidia harma ze vaccin shaka mwambioni harma ze vaccin banque mondiale c'est plus de 10 milliards harma hima pesa shama mwambioni ya daula propre 10 milliards za banque mondiale mwambioni ya daula gayo ngetsangao harma ze vaccin zinizojoko hulwa ya daula gayo liba mapesa peut-être les Wandouzatou machinois vont faire un prix, vont faire un prix à vaccin, mais on va payer. Et parce que moi, c'est ça. Et ici, on a daula, Azadia Souma, Ranzia Ferrinou ya Covid, il a fait de ça une priorité absolue. Mimi, atari hunda na beti salama aussi. Ukauja, conseil de ministre. Conseil de ministre. Haina mfumo, yutsa haya juwe, eba nunga sindahu, gari dahu. Les situations ya covid ngi namna jihad maiti etc. Leo gabdu wewe mtangazaji wewe mtu mstaarabu msomao majournaux ya bonze amjoida mawone harma statistiques za OMS Organisation mondiale de la santé ba leo Komori on est en haut de la liste ya Rwanda ya wezensi za gérer namna njema covid na zote nongo kwa usilawa hawani izo nongo kao inu de daula ya idoleo de rais wa daula de gouvernement haswa tanya ministère en fait de la santé et coordination lewo ilio ya tula nziani ne bien sûr ni mapartenaire wa hatu kao warisaidia harma ye muhima uno no kati nono kuna dujo wana juhudi hamanizo kakuziremea koti Allahu akbar
leo wangazija wamba kaya aruka namo ujisa tijao namna hiyo avant ya hamba indini mavare na electricité na nduna kina moranzi nduna kina moranzi enge maulu yaone mavare ya huleka sasa ngono soka na covid ya 2019 avant ya wakataka covid 2016 huja wa hudu ngabo kenet lazima na tende na hamba bana ukaya ye kenet ze dega ya fanya bana chalo swala jua bana mapesa mengi ana ngoma fonctionnaire mapesa katika njia beke kalja uhusu wewe na swala hilo 80 chalo swala mbaizo mapesa ana ngoma fonctionnaire mapesa mengi zimalizwa nukatujua misanda ndo wasaidiro nukatujua hata kama jansu wale wanu na nukatujua ezemali hizo zirumilwa yabo deja ezemali hizo zikobe hawa trezor yabo nyinyi wa watangazaji rende tsari joka rehaziziwo rende tsari jua rehaziziwo rendo trezor tsari jua zemali zahe ikeneti karjaziswa ruzisa waziri wa yankibe kaundo lodo amana wa zemali zinu hata mpaka dabani kutoa gizo yabo chawanyi wa makafu kwatu sasa nyimombe kangizo yabo odi waziri wa yankibe amwambia kangizo yabo ongizo yabo ngozo yorende haunji harma masala hatu boraro haino wandu wenji wa utume kana colonel haramaze criminalite zijiro banu sifude tsami ngamza mwe swala haramaze criminalite zijiro banu colonel ngo mungoni mwa kaya ngo makutori ngwazi jiriso wana wakomori ngamjo haramaze arrestation zijiriyo harma wandu wafungwa hao harma izajiri salamu mfungwa hao izajiri Medina wandu wamo pia kana le colonel takfin ngo mungoni mwa acteur wa tano ngozini leo ile rupare sabanu kujua jibu James alhamanda linu wanunga shanga wote ngobokana ai ebanu colonel leo yinu nduja sambika yao hamdende njema hamdende njema harmanti mndu amando ihafungwa inuma hamira roma hamine kada proteka za makana mamanda linu kaja poro hamba mandrongo hatoda za hatosaiduku ebanu colonel takfini ngenda hu ebanu katona zembi zijiriswana wakomori nusu hao wanzwani wasangu ambokana ngorumilwa ilu dhulumu owanzwani eturajo kwa waihundu ebale swala linu kama ngoni masuala madino ya lugha ya kusharite ya makati yanu utuhumu lao nayo ubedi naam wewe mndu mustarabu halafu zenongo hizo pia uzitia ukaizo ndo hizo kwetu banu zenongo zambwao za husu colonel takfini afikirikata ugabo wangu wajoja wambe ukaya balao siku dahobeni mtume mitika harbo je faisais partie ya wandu wakamvuriziza mtume magari afikiri namnao nashini mashirushie haina amchu ndahu banu wabo nzwani huli wa bantu ngambari mwa pahadeni mwankuko moyo mwankumoni bana leo tsone mwankuko moyo bon il y a des gens c'est des fantasmes wala azungwa ba izo fantasmes wala banu ngabo wandu to des gens comme ça ou to rwado amara azali banujwa kabela ya handani ya baferi hele gozibi lila baba mina gozibi c'est-à-dire que haifanya njema haifanya ndongo kaongizo pozake ondoto ze njema yazifanya toujours ondoto mbambi voilà ondoto hamba zila yezinu zao zinu ndo mweza zinu za mustadrani za ile kala mustadrani wamba par exemple ya feria salam amjo shinda ndrege passport yangu ni honese ukayaze ndongo za Medina octobre 2018 Mimi, j'étais en stage au Mali, à l'école de la paix. Si vous suivez les samedis, l'école j'ai fait résider la ça dimanche ou lundi. Tikai. Ça veut dire que Mimi et Nambrenga Salami n'amfunga. Bon, je n'ai même pas de commentaire à faire. On doit fungwa. Mimi fait des gendarmerie. Mimi fanya haji police mimi opeji ndio narmeza anketi makati anketi yanda sikarma swala la nzuani la mustadrani makati mahakama kaufanyisha mwishile uno nondo wakati renye yakubale armu kayabo ndo wakamfilme wakaufane wakaya mtikayabo tikanzuana sheria au gendarmerie wakatotika au gendarmerie wakatotika au gendarmerie demanda la kauziju wakati huo kufanya risika gendarmerie akatoka kufanya ziazi eva no problème hilo hindi wafanyiwa wajiri ndo ngonga afanywa reconstitution. C'est une opération qui est prévue en police en fait judiciaire. Voilà. Saidi ya wandu wakafanyazi hazizo. Na wakati huo ye kalite yangu ikanipermete. Parce que tukafanya hazi mimi adjoint wa gendarmerie. Yoko joka niziani tifanya hazi.
peut-être ils ont tabishani et mazefu woka uma bureau et uma wandu fa chasi wasa ya réseau ya ukayasi uka sur le terrain et ça personne en fait ne peut en fait me le reprocher homme du terrain aujourd'hui au délégué de pouvoir zao enda afanye waambie adjudant chef enda nifanye hazikata shanaka wewe mwanzo uzifanye haungo joshinda uzifa haungo za uzifanye uke présent aujourd'hui uzifanye ça c'est prévu par le code de procédure en fait pénale. Donc zinu torture ndo ambao ezi torture zinu ndazi ndo watawa wala zitosha johari watawa ngo Ufaransa ngo wanataka ujuzi even wambo kamina mtaza ngo una plenty ulinda Ufaransa washitakilwa husoni mwaza ngo zijiro nzuani wakana takfini uhimidia Colonel Azadi unende nao nzuani wandu wengi wafungwa nzuani ndoko pia wenda leo ngo shamini hula ya vya president kandes plezewa president kanza ulawa pia matumo yao pia mutungo kazi kwa yani kunende hama wanonde chef de tamajor nadhani ndio zabari takfini yani mwanzoni nondo wewe utotekeleza Johnson mwa wa kumoriso alamanda den eba no wewe maudu amanda zinu zajiri uishia ukayanga bo wandu watia lamini harma avion wakanza ware hiswa era iswa hedawa na kale huu uja wewe mdu wasoma hazi za anketi uja huzi siwa suala kwamba usaidie wandu watsahe wa juu watafiti yabwa mharayoza barihindi tikubali tisaidia ili wandu wajue iza kweli ize nungu zinu zijiri namna izinu za nungu zinu kweli ize nungu zinu zijiri namna je nakabo mwambo kaya hizo haramu hizo problem za hazi shamimi na kamjo shinda wajiri krimu na kamjo shinda nisaidie wandu wajue namna za nungu zinu zajiri wandu wafanya zendongo zinu izo mjo zifanya tizifanya na maudu mbunajandie batije ndongo na hikaila dimu nizifanya nisaidie anketi au kwelu hata donc hizo na mambo kayaba ni msaidio yezi ya amnisaidio e problem nyo ndao e problem nyo ndao bano sisi ngasibanu rienshi yezi hizi njibana yezi rito kanza kari rijua yezi aliswali réservé Ahmed Abdallah Abderrahman Johar Taki wadunga wopia hata wasuli leo nous sommes des officiers républicains haina mdo ajabanu wodi president wa hatu dazila nyinyi wangazija wambokaya ya lola mama dembaba 2024 kavo élection présidentielle ira isujo jabu nakaka jaribe ha retraite haka kamgwabenza ngatoka tsifanya zida sinai nakando yulo ne kamgwabenza rufa zida sinai nakamro jina ngadoka avori fanya zida mabakani mama ni républicain na uko twele wakanazi sur républicain mambo kana ani kamdaporoka côté peuple nutoke côté pouvoir chaka mdaporoka harme peuple pouvoir hiyo era isiwo ya ulo banulio yemdi ya votedo mambo de majeshi na mambo kamkamgazizera buzanya kama kesi kenzori yo paro la makesi atola kenzori bo mesikati fungo wakati wote kupirizo wakati wote ngogo ishia tawo kupirizo na tawe ngwambo ndongo usoso siwo sikopirizo chatsamiga mtu rioneze video ya ukana makesi gatolo biro ile natuladim ni majeshi ndo wahima aneze armu wakawabeba wa president de bureau na mjaze makesi zivyo kurati bo ka prison ba kujaona ndongo na tsongo so bamnyanya kwa bamnyanya wala wandu wa vote wanude ma député wandu wa vote da de maranya et président de vote de maranya yapo wandu nga représenter wandu wa vote yapo des conditions woyongo jojo wambezi wanzao woyongo jojo wambezi wanzao cha wao wa vote wa basi donc on de mavama na waloleo yabo sisi lazima ni riwatoi atu wallahi watu wa rasul etinde mahaba watu wa kujamba wa islam namna hiyo ngeza barini wa ulil amru minkum sha atu Allah wa rasul shade ko wandu wao wafanya ndongo za utongoza watu ndio ashawanduka yao hizo ndongo zifanya watu sodaji maisha maziro na mwako mori leo kilo ya fima jana 8 leo kabati gazwadi kabati mwenje mkomori ngio shina kabati la pitali mrujara isim zamani sabi mahamira ruma hamine pirizo za ndongo kamda porozi ono kanaani zokoli wandu waritende ashanga bani ya feriyo ya poisonner la vie ya wanadamu bobe wenga wa yapo kwa wina ndugu zao wengi
alonso jini watu jua nda hovi de moroni na yo ewa paro aretiwa wandu wao ewa paro na gendarme wa polisi ande watabisha sabarini parce que wandu wao kabati mzima yabo ya paro fanya ndongo si ya sharia na mranse mafitianyo na mranso mnyanya leo mngondo yafanye ndongo ya saribie wandu wade wafanye destabilisation watie lamini wandu areti halafu ndo mjoma bari ma politique kambrati zendapo kambrati juzi za jirinzwani hindi abaha amwambi abaga renda urambeze ndongo parce que nyinyi ni wasaya nyinyi matongeza mdorenga majeshi wa hatu mwanza mwote shonga na mwende mfanye jau na mwende msisi jau ngojonome wa kapiteni ngojonome wa diotena bahileo majeshi wa hatu waelewa mgala huo wewe leo wende uno jeshi yabujua ukaya yonsu abili ujonda yabie shefu wa ukaubedi hajani ngono anambia nongo msambada we mlaso mahani afana nao ngujonda ya zambe parce que majeshi ya leo tile majeshi ya jana leo majeshi wao leo jeshi majeshi republicain wao majeshi kaonga wao kawatu urumana mru wao ngarumiao ngaurumao nensi kaselo nga bandu wa siasa wa tuhama lipirele jeshi wa tuhama za problemu zino kuranti bo beti bangozi juo mituzi juo bro ngabuza za jira bapale nungu hamada zida ka ya ulwa arma torture arma kamilitaire ende ya jihana zengu na mnaida nungu hamada zida za republique beti bangu dwamba nungu zinje tozi jua zila nungu za republique nungu hamada zida za nungu za republique wo jua hafuji gavu enquête ya bula ranzera ndu ndeze chakara mweza jira tafutilo kaburini yaka nungu hamada zida mambo za nungu za yongo joinda parke ya msamdu wakajo hambia izi ndongo zondo bano haruma sharia ndongo ilo mahakama ya tula mahakama yoka jabidi sisi rivumbu adimu wala wandu waifanyao par exemple inu ya sambi no wasa yana salamina wao leonga wa instruction ya bula wala dimu ndo ransi mahakama ya hambeza bari hindi fulani kadha yafungwa na zabari hindi ya joka ufungwa maudo zabenda joka uchidilwa maudo hizo za shanga mhambio kaya wangu wengi walomjini haho kabuja paroenda gendarme au polisi yanda yauzisa suala ibanu hawa ya wareti parce que wandu watukufu kao kawaja parufanya ndongo wo shuliane zendongo za hao ni maisha ya hao leo haina mru loshi vani leo wo suri hafanya ndongo na mranzi mtudoja mwere ambia ndongo za mnyanya za mafiti kabati prisonnier politiki evo naambia kakabati ushaonjwa mduja sambi ngombo la president politique bobo diwa ngojuondo ntujua mduja sambi la president politique hendao tribunal ya Moroni shausa hamba kwa la president politique uzise et juge d'instruction warusa hamba bana mnausana usana bia bandu kawoti president politique awasa hukumu abogena renda wewe hamadami ojuo zenongo za tsongeza leo rais Sabiki Sambi ya fungo boziju ataporota bishambabe tunoko ukamkaribu naye haku ataporota bishambabe banu personne au-dessus en fait de la loi banu hata mimi maudu ngamina vamana leo banu maudu mjojwani uziswazi sabo alors oui banu sisi makomore de namna hiyo si hanza haina wanga no directeur mwanzo no chef huno mwanzo ke député mwanzo ke ministre mwanzo ke président yabo haina wakati wao jarada yabo zila vama na zao ngazindo nonjezia na maulu ngododo uzisiwa zisabu yabo lazima ujibu halafu maulu mimi mjanja nifanye udanganyifu hono nirengwa nifungo halafu ndo mbari prisonnier politique rasizenda hapo ishia na kama maulu titija tikonvokewa undi yabonga bondongoza jili hono lazima nende najibu sha msidamu amba nyinyi ukaya bala takfini wala prisonnier politique za bari wala kenda ndongo ya rende politique parce que peut-être la gestion ya hahe afanya ndongo adanganya mapesa na hiyo haki ni uzisiwa masuala ebanu kutuanza uzisiwa masuala parce que wewe ka president au ka premier ministre au ka vice premier ministre au ka député wewe rahia comme tous les autres nul n'est au-dessus de la loi ufanya ndongo ngozisiwa masuala idadi mufungwa point allez est-ce que réellement colonel Tkanzani uzisi hapo ya karazi 2016 huja atavaha wafanyiha tentative za destabilisation ko karna ushida reziwaze heli mahakama ambao
nana wabirili yao usalama wa hensi est-ce que réellement wewe mutaalam wa security ngeni kao avenir o Komori haruma zenungozino habo yakaya heni wakati ngabavumbula ukabakanza wafanye destabilisation est-ce que image ya hensi ketsumenyeha ose haruma appareil ya sécurité nana au niveau international abomguna ubariki tumanza wazisa su alayi Chaban pour une fois la demande de justice est-ce que nakanga vo déstabilisation est-ce que c'est la faute en fait de l'État est-ce que c'est la faute en fait du président Azalino Nwanani non wanu ikaoka watsina etation tuka yonsi kawatsina avenir kawatsina projet politique tuka yonsi ili yes basi yone no yonsi donc leo na ikao wala wangu wafanya tentative ya utia bombo harma avion wangamizera isi ne mawaziri wa kabo yabo yo foti ya ola ya kanza ya ulawa yafe yo foti ya azali hau foti ya ho wangu wa Ruma operation ifanyishie halafu nyewe ujabana mwamba il a complot zilanabo non ce sont des choses en fait vraies ce sont des choses vraies mimiti police mimiti gendarme shaminga mina wa ana wawuzisa yo kweli ukalewo yemzungulio Maurice ya ula Réunion au nzujwa en Inde au Dubai hambiwa yuko Komori yonsi jisao pourquoi les senda na investisseur sha haina tasingu toishia wala fulani akanza ulwa vijana mustadurani ale wo president de wojao watula la minimum zengo izonga jom ralentisse ujamba ayo tibahani walo amani ya bon suhela donc ya biso ala yo jisao c'est tout à fait en fait légitime mais ça n'est pas la faute en fait de l'État il nous faut ya wangu ka wao kawatsina fikira ya ndongo wanza waje waifanye harima yensi ino iliwa ndongo nzima basi ndio hafidisha wa undeyezi warume wafanyeza hao wanzao wale wa unde mapesa warumidie wananyao ni wabaki wale basi c'est tout eba mana yemaranya watekeleza uka parce que ni wakati wanzo bafanye destabilisation nunga ba complot zianketi ngazifanyi hao shahatava hao ndo kwa tsuhukumla iyo tsile itsongeza hao wandu ambaka zila complot bana colonel iyo unizisa suala c'est tout à fait en fait légitime sha iyo jawabu ngilo ne wizara ya mahakama le jawabu ngilo ne majuge d'instruction walone wafanywa za tabhith sha rishi ya juzi waziri wa mahakama hamba ukaya ngabondongo ngabo mahakama kanga jo himati ale ba donc afikika uonde chefu uonde garde de so yabona rimwamini ukaya uondu wanu wa tuhumula parce que il y a aussi la présomption d'innocence ngabo wa tuhumula kwa wafanya ndongo zinongo kweli zinongo zinunda kasujua yabonga sujua ti hale colonel hamu swali masuala yao bakishanda kansano ani wanugwa shanga yao haramaye zindwa zinu zijiri shanga bure ba tinyangu amadi swala jela feswali komanda feswali ukade kandani yarema mizinga ya ulo ya firaira mutura na wandu amanda wala ishia bomze swala jangu lila ishia mimi vous lui posez la question mimi gendarme qu'est-ce que je peux vous dire harmaya feré simhara wa kaya ngabu wangu wajiwani contre amjuka mjojo deziwa yabo hata hizo kajaji hata kazi finish hata commandant Faisal c'était un camarade un promotionnaire un camarade wa Hasi frère d'armes les gens n'ont pas mais maintenant vous voulez peut-être qu'on revienne en fait sur des événements oui ngabo mahakama ya bula ramba ritizambe bayongizo harma wasa hukumlo hata wala hukumlo zibiri chabanu wewe na kamdu mwanzo atoi hadisi mndu ufanya marsharera arejei eza jiri hindi sajiri Faisal haka prison Faisal ha braque magarde pénitentiaire wakabo wala warenge gari wa braque gari la mamilitera wa pejeni walibalia wanjia
harma kazeni ya kandani zinongo hizo pia zinu chinzozi zinu pia zinu kweli. Halafu wewe ngo fikiru kaya mruba ya gari jau na bunduki hanji harma kamilitari bai amwambio ukaya harma sharia kamilitari ile yomba ZMS zone militaire sensible ZMS zone militaire sensible ulati volo ulati volo ulaga vo consigne ukauzo tola wakati ungia maka militaire wakati wa mnakama siku mathalan sentinelle haishia mrungujo yomfanya sommation altla kivala ila di mumrula ya jibu mi fulani kada ya juhe juse mihono mi fulani kada na ikaka jajibu be sentinelle haruhusula ya tire sharia ila yomba ZMS zone militaire sensible yabo wakati wa njia haufuja harma zone militaire sensible na bunduki wajiri ndongo yabo alafu leo ngapto jamno mbaka bada hulo wabure kapti mwema amjokali wa mjo desi wacha tumambia tu ne rentres pas dans une caserne comme ça. Une caserne c'est une zone militaire sensible. Et pas niya kwenda kadani ya rende. Zabarinda twenda uhao. Comme il a été manipulé ou il a été préparé. Yo katiba nkano jwari Moses. Shaleo. Na kama amba ukaya. Hari abada ulowaji. Wajiwa. Ewo wena kale wewe ujorenge bunduko wende kadani ndo fumwa yo. Wetidwa jangamiza. Eh ben c'est la même chose. Et si je suis désolé, ils ont des accords, c'est la vérité. Qu'elle vous plaise, qu'elle ne vous plaise pas, c'est malheureusement la vérité. Mimi leo nakati jatserenge bunduki, c'est des kandani au caserne ya gendarmerie. Wewe tibali ofudulu wenda yo, tifumwa. Yabo je sais pas. Colonel, ngaona plainte ulinda Ufaransa. Wandadola kwa dola kwa ushitaki wa ulinda o. Wani wajibu masuala yangu shaharmi mahakama Faransa baada kana ngaona makrata za Faransa ebele suala linu ujoteze tekeleza Johnson mwenda ule hakim ni diaspora message ndio mshe diaspora walu Faransa wafanya maandamano kwa wao ndio wenda wao wajua mtu na harwe zinu makanti zinu diaspora ewa wao ebanu fikiro kaya daula dada potoka daula banu alafu ikansi ngawamutsawo wanza wajwa mtoweni rikansi rifunge mihono rikansi walinde wajwarito warifunge waripweze hitwa jam alors que on voit quand tout ça za intentions za hao ni huisha video za wandu wa parao wa menaceo ngadoja hiyo shandu zaho mzuani Sarkozy leo amenasewa kaya ngadoja hiyo tatidai basi nzaza embabae jajo alafu leo ngafikiru kaya daula ngajua bakibano daula yoji defende bana tarmozenzi pia hiyo sahara nondo ngo ngini bani ndo shangaza sera bo wetu hewa ndo shangaza sera au kabla wafanywa vote zivotina zifanywa ya hunde wanda joka chef shana kabwa jana ngozo fudhuli ya kuze les données vont changer wakati ni mwe dusemu alafu sasa hiyo biarenga yafungwa ya udawa alafu mambo kaula arwala kitu bure haola prisonnier politique yimndo joka hunja na regeze responsabilité za haya maudu joka vote wakomorio joka wanu pia mndu joka kandida ya vote yafanye campagne aende mbajini aende nzuani aende pomoni ils ont c'est le droit shana kamro habalo fudhuli ujahar mayensi yinu ya mungu johuda riposti c'est tout à fait normal ushini yabo juzi raisa kanza ulo kabo ndo wafungwa ewo ma prisonnier politique ndo kanza wo president Abdallah Hassan Abdallah Ago enda zingarwa enda bulwa enda bihwa hatar metri enda hubini ya banambwani enda ukanda wenaye misa chakanda minaye boube banu nyinyi ma journaliste on vous respecte parce que liberté d'expression nous la demanikai ya harmansi démocratique la demanikai c'est obligé non Shabano lewa ono katimani kwa information mwanda mwamba nongo zinji hapo na wo mnyanya
na mrengo wakati na mrengo wakati ndo verifie na uongozi juu ule mwanzani wao Abdallah Agwa que je respecte en fait beaucoup mwambie kaya sikajua kwa tola hula mwambie kaya kufanya kazi ya journalism wambi wangongo mluzi tunda siku hiyo ambao hari wakati hai covid arize magari ya koze puya la mionao ya teuze sireni yazungulia hari bala boka military omoni bala waifanya patrouille wetunda imaranya staffelo mwenye kuna mswami na zangina ndongozi rwajize ndara abo ya hamba donc journaliste kado ufanya ndongozi wa mandiyo ulewa unafanyezi hazi zanyu vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de courage sha mrehambi wandongo na tsai yazijue hamada imi ya faiswali lazima mtsahi mjue ibanu zinongozi nu mruoi kajaula wa pareni sha haula wa maka caserne militaire zinongozi nu comment est-ce qu'il nous haki yabwa mbio amhambio kaya amrejeni hambi parce que affaire hiyo tabishana c'est clair c'est clair. Une caserne militaire, c'est une zone militaire sensible. Wakati wanji ya harma zone militaire sensible. Wafanywa des formations, wambiwa uzie, kujazia. La sentinelle a le droit de tirer, de te neutraliser. Voilà, on doit neutraliser. Kaya bawane voilà, en vérité, il a s'est tué. Et ça, c'est réglementaire. Marhaba bwana Colonel Dini ngardo kaza kifubanu ana mweshele covid ya mafanya vaccination misa tfane vaccin Faransa tfane Johnson raba bwana Colonel Dini ngardo kaza kifubanu akasada kazi ziwa zenjeza fana ile randa kanzima aborenjeza haku abonge wanduka ya omstamna mkauridunga harma RSM3 na radio kazi handa ninga tushukuria Colonel Takfin wakubali ujibu masuala hatu hazone sabanu hawadhu ya ukana izo kweli ikoze pungio banu zaidi ya mahakumi onda maha 20 shangabo zinji zafanishia ngabo zinji zifanishi hao ya daula ngondo mbio hakikisha bana ukana le suala zero loda honi hunu kama statue shatu kama daula batemi hono ngwenda mbio ne statue inu obano muso hai mange jo uhisa ivotewa jamokana mbuwa daula le suala la ikoze pulinu hamnikani miadi ya ukana ngujoli hadi renge na ngujo jibu ya mahutajio yao wananchi wahekoze po fanu hazibana huone sawa nseno kana na barnamaji kama barnamaji ntitabiri barnamaji ya hanza ekoze pwinu itsambale harme mabavu singazi jabahi mwali nzuwane izo nokeka yao zisangizo nziani ngazo hendelea ubirire bano nesa kana bane koze pungyo na misozi nji sidoka banje mndo wazime abafanya nsido balembe wende bano ngasarmansi ya bahari ntikaya oga sina zaha ntikaya oga sina maluja ntikaya ngabo bavu ya bantu ngabusomirwa maji ntikaya ardhi yo urindinda sibahi nasikar nu masiwa mane maore ngabonza halo barini lezahailo ni makati ladisa au la fane movement emasoya baki ngaharma ndigo zengo zinzo tipia zikanchi harma uruma hokozepu kodone sabana kana izo kweli ngabo mishahara mihunu sha izo tipia serikali mwenda umbio wala ono boka bane kozepu ke juhenda batine punidi wane budget de fonctionnement hekozepu waende sawa ne daula remafura remishahara reshahula relevao ile daula pia doa nifanya na dhimari shukurie ambaba na kabobeida ando shukuria embabi wandu waloni yo ili mnezi Mungu ajeze za wandu na shukurie embabi yinu mnezi Mungu alijourilika ubirire bana umva uso waje yakana na shukurio na damu yekozepu yinu haukana ngona muri wa hazini wandikaya wajitola fidia kwa sababu de maranya ndio ajaba kishebangu tsiumbili tsiunda ruza hazi ya tilale ya tisiuge haubirire maraya ndo amanda wala demar washukurie si maraya ari wankuraje harma ezazi kaundo wafanyao omva usema swala ya siasa wale sababu kuna ukate ngwembidi ikauja hundu bwamana lona fikira njema za urengeze nsi jukabo mwenza shonga kaza ali warengeza wensi kutumhimilia wajo kama mwenza shonga ubeidi shwanza uhindi kwa ndo nsi irengele mimi kabla kama military mimi raia na mnezambisho zangu za kiraia military mbali raia mbali donc emergency habira ne muwahe daula ka emergency da yinu ngo idungo nayo kutujita kabati mdojiza no dingoni kale polemiki ya jua na bantu ambao kana kwamba ukana kabati vote 2020 hizo ndabo 2020 wafanisha vote kama tafanisha vote ze vote 2024 na uzone sema ukana haki ukana tazinu kama tafanya no 2021
wale 2024 heni ujo huja rekara Isa Azadi rekara isimdo aji wewe wajo mimilia ukana wewe mdu republicain militaire ngo assume ezazikaundo fanyao kuti bano sababu mdu fulani ngo bano sababu de maudu ya hands wandoboka wafungwa kabati mfungwa bure ubeidi unisabanu unesokana heni yafungwa zabari mbaya ho turengo zabari mjomba ho tsirengo heni yarengwa uharende ndongo kuna ukirile ngo na dhamana ya dhamana zita upora uso dhamana aboka ufa ukanizo utaba prisoner politique ano wewe maudu ngo directori banu ngo joroa ngo jopora ne mahakama shaka ufungwa mtabe kama prisoner politique mimi dhamana ngamina haki najibu ze responsabilité za hangu izo maranya wenji wambangu ulisokana izo mnyanya ze criminality ukaziwa wo mnyanya kabati kuturia mru ngo amilizo ufanyao ngo harma ehazi ha huzone sabano kana mambo kanga mjomtoezi ena mje shaka mjawatse mihono hinujo huja hajaunda ni ajali atambukana jeza unda koloni festival komanda festival ngwanzo mndu yaro hapirizo yanja kamilitera bala army yafanywa ndogo hindi izo pia koloni takfin kuzonesa abantu na kuzamba abantu ngarushukuri yao tina ushida ni resume izo ndogo kayao kuzamba abantu pia chatsika ndani birile mbabi unasokana wewe lazima ruchukureze juhudi za serikali yenu mausarma de covid ino kana ye dunia leo yinu ya Komor ndio mungoni mwezensi za jere covid ino zinumali zitolo bangu muwa hedaura colonel Azadi Asumani katusiwa sababu ya covid ino ramtsana ramasihu ngejuma huzisa heni wakati walomna evolution raisi nge informe ngwanzo ya jua wangu ngwamandizo ngelademo Komori wazireme koti wa Komori wazireme koti armanunga mandazini hubirile mva kusoze salera kana rieshibanu sufana mezi sita na mezi mvukara ndoko kwa diwa leo yinu hena lo 25 serikali ngwa divao ubeidi juhudi hamandizo kutarizireme koti la demarizireme koti ndio shukuria koloni takfini kwa juma swala hatu mimi ubeidi la mshangama mwanama Ali Abdul Kuba sina ushida ni virile pia hizo la zababano chasikana ni virile haufubi wanduka warudungo musizoni waeleweze madda chinji rakarazi virile abantu razi hansi banu eza medina uzone saka uzokuja kabanu ukobonze cha wewe sana mnankuhumwe ni bahanuli yo uvumbula abonge kastu utabisha ikango vumbula jabo kanona sabano kama ekauka ngaba ndo subutu ambe ukana takfini hakamongoni wana kuvuta mtumelebwe hakana takfini zina beselo lo jangu au lo hanzi wa haku utabapia salamu asante waida ni kamera ba menji colonel maraba menji merci.